ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ଘରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ମନ କଥା ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗାୟବ। ମାମା ଏତେ ସାରା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ କରୁନୁ। କଣ କରିବି କହୁନୁ? ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବଢା ବସା କରୁନୁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବଢା ବସା ବନିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବଢା ବସା ବନିବା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ କଣ୍ଟା ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନିବା, ଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସବୁ ଆଜି ମୋ ଝିଅର ପୁରାପୁରି ଫୁଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି ମୁଁ କ'ଣ ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ। ମୋ ଝିଅ ଆସି କହିଲା ଯେ ମାମା ଆଜି କଣ୍ଟା ଫଳରେ କିଛି ବନା। ତ ମୁଁ ଏଠି ବନାଉଛି ତା ପାଇଁ ବଢ଼ା ବସା, ଯାହାକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଟିକି ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲରେ ରଖିଛି। ପିଆଜ, ଆଳୁ, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ, ଏଠି କଣ୍ଟା ଫଳ, ସାରୁ ଆଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଚିରା ଲଗାଇ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରି କଟିଂ କରିକି ରଖିଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବନେଇବି, ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ବଢ଼ା ସେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ଏପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ से जो परिवा को काटिकी रखी जमी आलू ता सहित कंटा फल, पियाज, ता सहित कंचा लंका, टमाटो देकी से स्वाद अनुसार लुण, हल्दी गुंड, किसी लंका गुंड, ता सहित ये जीरा, सोरस, रसुण बटा ताकू देकी सोरिष तेल देकी आम भल भाव पूरा हाथ में पूरा मिक्स करदे, जहाँकि सबू जिनस बढ़िया से मिसीज कहीं आमको यहाँ बढ़ा बास मैंने सब जिनस जोगाड़िया देकी पशिया पड़ो। ता भर से हांडीटा को बसईदेली माटी हांडी से किसी तेल देकी ये सब जो जिनस गोलिकी रखी देदेली। ये गोटे कभर करदे। ध्यान देते आपको 10 ରୁ 20 मिनट बिल्कुल भी ए किसी चामच भी लगेबेनि। से मन को से सीझिकी पूरा रेडी हो जाए। एते टेस्ट जे आपण मैंने विश्वास करें। ता भर गोटे दुर्घटना देखुन तो माटी हांडी मोर पूरा फाटीगला। मुझे जानी नी माटी हांडी फाटी तो किंतु मोर जिनस नष्ट है। ता भर सब जिनस सीझी सारापर खंडे आंबल पकईदेली। केते सुंदर देखा, बास्ना भी बहुत ही बढ़िया। जो मैंने न खाऊ भी हाथ चाटी चाटी खाइबे। मो पुअर तो बहुत ही पसंद।